parce que muna ala ko ay dawo dan sika on ya beti ala ko ay ko to on yo beke ala ko ay ko ke on yo beti o da la kara ga de sada bino ko sayati zamanu ala ummati yuhibuna khamsun wa yansawna khamsun ko wati do bina ale mamadu manto ma je labana ko wati do bina ale mando ma ko wati israel ko ire ako fenduru bina ale mando mina o fenduru kanu fenduru wara beno obi nyine oko unyina na min wore ukanga ode mine uyo min kanu ukanga nyine ode sabo yara kala nyina leman kishibama ako kram ako e fenduru me ako yuhibuna dunya wa yansawna al akhirah ako ale mando mina ke je kanu daye ko bele jele na nyine la harako ambele jele bolo so ba etage ba lixu ka je nyini doron kambele jele nyine la harako kren bo ako ni je la ba surana abinake ako aflana ako yuhibuna al ma'siyata wa yansawna al abd ko ale mando mi ala kota ubina kana ala kota de kanu kanyine ala bato erako yaro bikoni ali funi maboy gaddafe alni maboy gaddafe ala kota kon alni ere makake bay do wake kata di sikile moy kira kote ako asabana ako yuhibuna al mala wa yansawna al hisaba kale mando mina ken na folo kanu babaye ubina ke warife ka wari kanu nga winyine dumengo feseli ni wari min zoro kata kontu arandike alaye ubina nyine uko ale mando ako annanina ako yuhibuna al qusura wa yansawna al khubura kale mamadu mando mina ke so jambo kanu baye etaji banunu vilan banunu ko mando ni mina ke ni kanu babaye de ni mina ke ni kanu babaye nga ubina nyina jumengo o kabruni ka soro sojo bashite sojo ega karo karega klimu kala me kana nyina ni wa mu gandu ga sola wa bina ni do kabruta ويحبون الخالق ويحبون المخلوق وينسون الخالق وعلى مندو منك دافو كانوا باي كانين دبايا داكو كيراني فندروفو الاسلام ni imame ni tawatio wati ibai ni beme kiraben wati na samba kele ani ko na niya suma bi anga bi wati ma sansa ibai donya de kelinta jefa ni adama dole amina nani mawuru ka commencer dusubu mi ka fago ka bo ala kutama ami kan kodo ala mala fana ga nyanga ta jing anka ami kan kodo ala mala fana ga nyanga ta jing so mi mala anga se ganga ta alama anga se ganga ta alama afare ga mi ye okay afare ga mi to otoy islamo ni ndoranu ka fo mislame ke mogoda de kama ni bi ka islame ke mogoda kama atoy wala ala kara fatura do mina neman kishibe ama sabaw nana ko ko dina kara tugodi kamba ka to ko kira fatura islamiyya ka tugodi ado abubakar siddiqi millaki jo ako man kana ya'budu muhammad fa inna muhammadan qad mata wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut ni mami ne kara aw sabaw chala ko bi mamadu le bato ko bi kira de bato ako wa mamadu fatura de mamadu dalef le fatura nani mami ngara aw chala ko bi ala de bato ako wa ala de ala masanyena ma ale be wati de ni ko na dina ne kera kare sirme mogodola ani karite ne tiseli ni karite ndishu wallahi inni bo dina parce que ko ke kutala ko to ni dina kan fo fe me no ko islame o fo ay ni toy ay ni ge anna fo foite ko mi si alama jebela jele ka ke milliardaire ka jebela jele so inni dungono ati fo fara alaka alayaka jebbe ka kwali ki bole be kuna ka ala wele geleya boloma ati fo bo ala ka ala yana akeku on ala fe a place ku adigu alama an rude ka lafiya kama ngana na dunyo gashi an rude ka se ka lafiya suna a foti ala arashi a torati se alama a herati se alama ka fo zoma sheni dabla sheli haramu an yara da madu ma ta ala tasaro ko taw ka fo karima kana wali defa ibo ebe ke su ita ala tasaro ala ti soro ife nous allons islamo fait ala ya dabode pour que an ruka se ka gla o de ala bodo fo kale an da kan ke kabila kini ka an ke noniya mo so an asinyara da maka se ka nyokondo nous bala jale dabo ko ro islamo
o tɛmɛnen kɔ an ti bɔ kutubu minibari la fiyewu fo an ka dugawu kɛ an ka jamana ye n'i y'a ye bi an b'an